अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, देखें, ऐसा है कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी खूबियों और सलाहियतों से नवाजा है। और आम तौर से ऐसा होता है कि लोग किसी एक फन में महारत रखते हैं और उस फन में माहिर होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको कई फ़नून में महारत हासिल होते हैं। तो आदमी को उसी फन में बोलना चाहिए जिसका वो माहिर हो। अगर वो तमाम दुनिया के जितने फ़नून हैं अगर सब में टांग अड़ाना शुरू कर देगा तो फिर उसकी जो शख्सियत है वो मजरूह हो जाएगी। और ना जानकारी की वजह से वो कुछ ऐसी बातें बोल बैठेगा कि बाद में उसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। अब किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, चाहे वो खेल का मैदान हो या तिजारत का मैदान हो या कोई और मैदान हो, वहां पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत माहिर होते हैं और उनकी ना लोग मिसाल दिया करते हैं। लेकिन अगर क्रिकेट खेलने वाला जो क्रिकेट खेलने में बहुत ज्यादा माहिर है, अगर वो जाके और फुटबॉल खेलना उसका अपना पेशा नहीं है, ऐसे नॉर्मली खेल लिया करता है, अगर जाकर के वहां भी किस्मत आजमाएगा तो वहां फेल हो जाएगा। ये फैक्ट है, यही हकीकत है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो होते हैं उनको ये इस खाम ख्याली में रहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, तो वह मसाइल क्रिएट करते हैं। अभी एक मसला जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो अल्लाह तबारक व तआला को के दीदार को लेकर के कर रहा है कि क्या अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हर जन्नती करेगा। तो अब इसके अंदर एक भरे मजमे में एक बहुत बड़े दाई ने ये बयान दे दिया कि नहीं, वो तो अल्लाह ताला का दीदार हर कोई नहीं कर सकता है, जो ऊंचे तबके में होंगे वही दीदार करेंगे। ये मसाला अक़दी मसला है, अकीदे से रिलेटेड है ये, और ये कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। तो अगर आपको नॉलेज है तो आप बोलिए, और अगर नॉलेज नहीं है तो जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब आप दें, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ला अदरी कह देना भी एक जवाब है। देखें, हमारा मसाला ये है कि अगर हम आलिम दीन हो गए हैं या कहीं से हमने फतवा का या इफ्ता का कोर्स कर लिया है और हमसे अगर कोई सवाल पूछ रहा है, तो जैसे हम अपनी ये समझते हैं कि अगर हम जवाब नहीं दे देंगे तो लोग बोलेंगे पढ़ करके क्या आया है। अरे भाई, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक ही मजलिस में कई बार कहा ला अदरी ला अदरी ला अदरी। तो इतने बड़े इमाम अगर वो कह सकते हैं तो हमारी और आपकी क्या औकात है। हम और आप भी इस बात को कह दें कि जी ला अदरी, मुझे नहीं पता है, या मैं इस मसले को देख करके बताऊंगा आपको। बहुत सारे लोग हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अब यहाँ पे ना लोग दुनिया के अंदर तो ये तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा है। आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मसला ले लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला लीजिए, जब मेराज पे गए तो आंख से दीदार नहीं हुआ है। लेकिन ये जो रुयत का मसला है, अल्लाह ताला के दीदार का मसला है, इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, दुनिया के अंदर तो आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो कुछ तशबीह देते हैं। वो कहते हैं कि जनाब बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जो दिखती नहीं हैं। ये बात है, वो लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जो दिखती नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे हवा मौजूद है मगर नहीं दिखती है, हम महसूस कर सकते हैं। या इसी तरीके से खुशबू है, खुशबू हम सूंघते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। या इसी तरीके से वो रूह जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वो है तब हम जिंदा हैं, अगर नहीं रहेगी तो हम मर जाएंगे, उसको भी आप नहीं देख सकते हैं। वो कहते हैं इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला को भी दुनिया के अंदर देखा नहीं जा सकता है। उनका ये कहना गलत है। उनका ये कहना गोया कि उन्होंने तशबीह दी, और ये फिरका मुशब्बहा है, ये एक गुमराह फिरका है
جو اس طرح سے تشبیہ دے کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسئلہ ایسا نہیں. اور یہ لوگ جو ہے نا یہ بھی قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں. انہوں نے بھی دلیل دی کہ سورہ انعام کے اندر موجود ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر، کہ دنیا میں کسی کی آنکھ اس اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اور وہ سب کو دیکھتا ہے اور نہایت باریک بھی اور باخبر ہے. تو ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو روح سے تشبیہ دے دی، خوشبو سے تشبیہ دے دی، ہوا سے تشبیہ دے دی لوگوں کو سمجھانے کے لیے. تو لوگ کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں یہ تو مطلب اسماء و صفات کو سمجھانے کے لیے تشبیہ نہیں دینی ہے، تمثیل بھی نہیں دینی ہے، تعطیل بھی نہیں کرنی ہے. مطلب یہ ہے کہ انکار بھی نہیں کرنا ہے. اسماء و صفات کے باب میں بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے لاجک کو پیش کیا اور لاجک پیش کرنے کے بعد میں لوگوں کو یہ قانع کرانے لگے کہ نہیں بس ایسے ہے ایسے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان جیسے ہے ویسے ہے. محترم ناظرین کرام، دیکھیں یہاں جو اللطیف الخبیر کا معنی ہے وہ ہم کو کیسے سمجھنا پڑے گا؟ وہ ہم کو اسلاف کرام نے جیسے سمجھا ہے ویسے سمجھنا پڑے گا، کیونکہ جو نصوص ہیں قرآن و حدیث جو ہیں ان کو آپ اپنے عقل سے سمجھیں گے تو گمراہی تو پکی ہے کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے. آپ کو سمجھنا پڑے گا اسلاف کرام کے طریقے پر کہ اس نص کو یا قرآن کی اس آیت کو یا حدیث کو ہمارے صحابہ کرام نے کیسے سمجھا ہے، تابعین نے، تبع تابعین نے کیسے سمجھا ہے، تب کہیں جا کر کے آپ کا مسئلہ صحیح رہے گا. ورنہ آپ لاجیکل آدمی ہیں، آپ منطقی آدمی ہیں، آپ کی بات لوگ سنتے ہیں سمجھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہر جگہ ٹانگ اڑانے کا نقصان بڑا ہوتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ جو لطیف کا معنی ہے معنی خبیر ہے، یعنی وہ علم کے اعتبار سے باریک بھی ہے، باریک سے باریک اور پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسئلہ ہے. دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں، انسان، جنات، حیوان، چرند، پرند، وہ کیا سوچ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر محیط ہے اور اس قدر گہرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ جان رہا ہے، کیا کچھ ہو چکا ہے وہ جانتا ہے، اور کیا کچھ قیامت کی صبح تک ہونے والا وہ جانتا ہے. ایون ایک پتا اگر سوکھ کر کے اپنی ٹہنی کو چھوڑتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. کالے پتھر پہ، کالی رات میں کالی چیوٹی کدھر جا رہی ہے، اس کا ڈائریکشن کیا ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے بندوں اور اولیاء تک ان کی ضرورتوں اور حاجت کی چیزوں کو اپنے اس طرح کے لطف اور کرم سے پہنچاتا ہے کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی ان کے بندوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات پر دال ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیسے کافی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو آسان کر دیتا ہے، وہ جو مانگتا ہے اس کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. اور رہی دنیاوی آنکھوں کے اعتبار سے تو کوئی نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر کیا فرمایا ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. تو وہ دیکھ نہیں سکے، یعنی آنکھوں سے تو دیکھنا بالکل ناممکن ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ کہنا البتہ دیدار جو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ جنت میں ہر جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. مطلب جنت میں ڈھیر ساری نعمتیں ہیں. جنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے. ما لا عین رأت،
वला उज़ुन समिअत, किसी कान ने उसके बारे में सुना ही नहीं है, वला खतर अला क़ल्बि बशर, और इंसान के ज़हनो दिमाग में वो चीजें आ ही नहीं सकती यहाँ दुनिया के अंदर। वो चीज है जन्नत। आप देखें, हम दुनिया के अंदर होते हैं और हम किसी अच्छे लोकेशन पे जाते हैं, कोई अच्छा मंजर देख लेते हैं तो कहते हैं क्या यार जन्नत का नजारा पेश कर रहा है। किसी कस्र में गए आप, वहां ऐशो इशरत की सारी चीजें मुहैया हैं, तो हम बरमला ये बोल पड़ते हैं कि क्या जन्नत है। लेकिन नहीं, जन्नत तो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कैसे सजाया है। तो यहां दुनिया के अंदर तो दीदार मुमकिन नहीं है, लेकिन जन्नत में हर जन्नती अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेगा। आप देखें सूरह क़यामा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, और उस दिन जन्नत में कई चेहरे तरोताजा, वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। उस दिन जन्नत में कई चेहरे तरोताजा होंगे, खुश होंगे और अपने रब को देख रहे होंगे। सरीह आयत है। अब एक शख्स आ करके सोशल मीडिया पे अपने तवस्सुस से, यानी भरे मजमे में जहां लाखों का मजमा हो, वहां आकर के ये कह करके चला जाए कि नहीं, वहां जन्नत में हर शख्स अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नहीं करेगा, बल्कि जो आला कैटेगरी के लोग होंगे वो दीदार करेंगे। और मुझे हैरत होती है कि वहां उलमाए कराम की एक बड़ी तादाद मौजूद हो और कोई जबान ना खोले। मतलब आप किससे मबहूत हैं? कुरान की आयत की सरासर मुखालफत की जा रही है, सही हदीस का सरासर ये कहें कि इनकार किया जा रहा है। उसके बावजूद भी आप अगर खामोश हैं तो ये खामोशी छह मानादार। आप क्या तर्जुमानी कर रहे हैं? जाहिर है कि जो अवाम है, जो लोग हैं, वो तो यही सोचेंगे ना कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं, बात तो सही हो रही है, क्योंकि इतने उलमा बैठे हुए हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं और किसी ने जो है इनकी गिरफ्त नहीं की। इसका मतलब यह है कि जनाब सही फरमा रहे हैं। नहीं, आपने, या तो आपको इल्म नहीं था तो आपको तौबा करना चाहिए कि नहीं मुझसे गलती हो गई, और आकर के जो है लोगों के सामने इस बात का इकरार करिए कि उस सवाल का जवाब मैंने गलत दे दिया था। वरना आपकी ये खामोशी और उलमाए कराम की ये खामोशी लोगों के पास एक गलत मैसेज लेकर के जाएगी मेरे भाइयों और दोस्तों। इसलिए जरूरी है कि इन चीजों के ऊपर गिरफ्त होनी चाहिए, और ये गिरफ्त किसी की तजलील और तहकीर के लिए नहीं की जा रही है। मैं कौन होता हूं, आप कौन होते हैं, लेकिन चूंकि हम और आप लोगों के बीच में दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में सही मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लोग हमें और आपको सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं कि यहां से जो चीज आएगी ऑथेंटिक होगी। तो उस ऑथेंटिक चीज में आप खुर्द बुर्द ना करिए। आप जो है, जो भी बात देखें, मेरा अपना मानना है कि जो भी बात आप आवाम के सामने पेश करें, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों। देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं, जब वो लिखते हैं तो मैं उनको पढ़ना चाहता हूं, या उनकी तहरीरों का इंतजार रहता है कि ये जब लिखेंगे तो अच्छी चीज लिखेंगे, उसको पढ़ करके इल्म में इजाफा होता है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि आप उसको मुंतजिर होते हैं कि इस मौलिफ की किताब हमें मिल जाए और हम पढ़ लें, क्योंकि पता है कि यहाँ पे खुर्द बुर्द नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सीधी सीधी बात की जाएगी। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, गोया की देखें, इस तरह से ये कह देना कि, और दुनिया में जन्नत, दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने किसी ने अपनी आंखों से देखा नहीं है, ये भी सही है। और ये कह देना कि देखा अल्लाह के रसूल ने, ये भी सही नहीं है। और ये तशबीह देना कि हवा जैसे नहीं देख सकते हैं, खुशबू महसूस नहीं कर सकते हैं, रूह को नहीं देख सकते, इस तरीके से अल्लाह ताला को भी नहीं देख सकते, ये गलत है। दुनिया के अंदर नहीं देख सकते हैं, आखिरत में हर जन्नती अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेंगे। सही मुस्लिम की रवायत है, अहले जन्नत को अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा, जो उन्हें जन्नत की दीगर तमाम नेमतों से ज्यादा महबूब होगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हर नेमत पर गालिब और फाइक होगा। और सही मुस्लिम की रवायत है, कहते हैं कि ऐ लोगो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ लोगो, तुम अपने रब का जन्नत में ऐसे दीदार करोगे जैसे चांद को बगैर किसी मशक्कत के देखते हो। जैसे दुनिया के अंदर आप चांद को देखते हो तो आपकी आंखों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत आसानी और इजली से आप चांद का दीदार कर सकते हैं। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला का आप दीदार जन्नत में करेंगे।
تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ دنیا میں کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا ہے. جب بھی دیکھا گیا ہے تو پردے کے پیچھے سے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو ہے تیرا دیدار کرا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم اپنی نظر سے مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو اور ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. پس جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات پاک ہے، منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں. تو اس آیت سے واضح ہوا کہ ہم اللہ رب العالمین کو اس دنیا میں اس لیے نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی ذات عظیم ہے اور پرجلال ہے. اب آپ سامنے سے سوال کرنے والا ہوگا کہ جب دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتے تو آخرت میں کیسے دیکھ لیں گے؟ ایک سائل سوال کر سکتا ہے یا ایک اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی ذات ہے، پرعظمت ہے، پرجلال ہے، تو آخرت میں کیسے دیکھ لیں گے؟ جی ہاں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ قوت اور طاقت دے گا جس کی بنیاد پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. دنیا کے اندر وہ طاقت نہیں دی ہے اور آخرت کے اندر وہ طاقت دے دے گا. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن اور حدیث جب بھی پڑھیں اپنے لاجک سے پرہیز کریں. لاجک لگائیں گے وہ راستہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گا. ہم کو ان نصوص کو ایسے ہی سمجھنا ہے جیسے ہمارے اسلاف نے سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو ان نصوص کو فہم سلف پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں جو لوگ کجروی کے شکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے اور انہیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ